Bwana Yesu asifiwe, watoto ya Mungu, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mama Fifi tena mwenye kombele zenu. Watoto ya Mungu, nilitaka tena siku ya leo tujifunze neno, tujifunze hili neno kuhusu vifungo vya ukoo, vifungo vya kifamilia, vifungo vya kijamaa. Ndugu yangu mpendwa, batu biko banaishi mu vifungo vya kijamaa bila kujitambua. Bila kujitambua, tunakuwa tunadanganywa aseme mtu akiokoka tunakubatiziwa, aseme basi ukiamini tu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na unabatiziwa, basi hauko tena chini ya laana. Ndugu yangu mpendwa, ndio kwa sababu Biblia inatuambia aseme wakati yenye tunampokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na tunaanza kutembea msheria zake, tunaanza kutii maneno yake, tunatoka chini ya laana. Hatuko tena chini ya laana mpendwa, tunakuwa juu ya jina la Yesu Kristo. Hatuko tena chini ya laana. Lakini ndugu mpendwa, probleme yenye tuko nayo ama matatizo ambayo tuko nayo, tunasema tunaokoka, tunasema tunaingia muokovu, lakini tunaingia lupengo. Tunaingia lupengo, hatuingie sawa sawa. Tunaingia lupengo, tunaingia mgulu moya, tunaingia mgulu moya, ingine mgulu moya tunaiacha kwa shetani. Tunaingia mkono moya, ingine mkono moya tunaiacha kwa shetani. Njoo matatizo yenyewe yanatutesa, njoo shida zenyewe zinatumaliza. Ndugu yangu mpendwa, vifungo vya kijamaa viko hivi. Kama wazazi, kama batateku bale ba zamani balikuwa banaabudu mizimu, balikuwa banaabudu mashetani, balikuwa manake boha, balikuwa bajue bya Mungu, balikuwa banajua kama mashetani njoo ya kubasaidia, mizimu njoo ya kubasaidia, miungu njoo ya kubasaidia. Na njoo maana balikuwa banategemea ile miungu, balikuwa banategemea ile mashetani, balikuwa banategemea ile mapepo. Ndugu yangu mpendwa, bakakuwa biko banaishi chini ya laana bila kujua, bila kujitambua. Na wakati yenye walikuwa banazala watoto, banabeba ule mtoto kwa ile miungu, banabeba ule mtoto kwa ile mashetani. Kila mtoto yoyote mwatazaliwa mwa ile ukoo, ni lazima waende wampresente kwa ile mashetani, waende wampresente kwa ile miungu. Ndugu mpendwa, ukiangalia mzuri, leo hii sasa, batu biko banaishi mulaana za bale batate kuba zamani. Batu kwa naishi mwele malana. Unakutana kizazi kama ni mwele kizazi ile familia haba ole wake. Unakutana bote kuanzia bashangazi, bamamu kuba, msinjo banani, bashanga, batate banani, bote banazaliaka kunyumba. Zile zote ni laana za ukoo, ni malana za ukoo za kifamilia. Ndugu yangu mpendwa, utakutana bengine kizazi kyote ni balevi na wazee na watoto wadogo, bote ni balevi. Ndugu yangu mpendwa, ile ni vifungo vya ukoo. Utakutana bengine haba ole wake, na hata kama wakiolewa hawezi bakia kwa ile ndoa, hawezi bakia mwa ile ndoa. Unakutana njoo maisha yote kuanzia kwa watoto, kubakubwa, kubazee, bote hakuna mwana wake akamunbu nyumba. Ile ni vifungo vya kifamilia, ile ni vifungo vya kijamaa. Ndugu yangu mpendwa, na gisi ya kutoka mwa bibi fungo ndugu yangu ni kuokoka kikweli kweli, kuokoka kisawa sawa. Bwana Yesu atuhurumie, Bwana Yesu atusamee. Tusome kwanza hapa tusome hapa kwa maombolezo 5, tusome kwa mstari wa 7. Baba zetu walitenda dhambi na hawapo tena. Na sisi tunachukua adhabu yao. Aseme baba zetu wametenda dhambi. Baba zetu walitenda dhambi na hawako tena. Aseme na sisi tumechukua adhabu yao. Tumechukua ile adhabu yao, ile mapinisho zao, ile mateso yao. Sie watoto sinjo tunabirizi, sie watoto sinjo tunakuwa navyo. Tunaanza ishi sasa ile maisha, tunaanza ishi mwa zile laana zao. Haleluya, Bwana Yesu atuhurumie. Baba zetu walitenda dhambi na hawapo tena. Na sisi tunachukua adhabu yao. Watumwa Aseme baba zetu walitenda dhambi na hawako tena, na sisi tumechukua adhabu yao, tumechukua ile mateso yao, tumechukua zile laana zao. Ndugu yangu mpendwa, kusema utoke mwa zile laana ni mbako na ukoka kikweli kweli, ni mbako na ukoka sawa sawa. Usipookoka mzuri, usipookoka bie kabisa, ukoke sawa sawa na gisi maandiko nataka, sawa sawa na gisi neno la Mungu linataka, ndugu, utaendelea kuteseka, utaendelea kuishi mwa ile laana, utaendelea kuishi mwa ile mateso ya wale batate,
vile vyenye balikuwa banafanya, vile vyenye balikuwa banaabudu, balikuwa naabudu mizimu, banaabudu mashetani, banaabudu kitu ni kitu, balikuwa bajua kama Mungu yeye kama Mungu anakuaka. Balikuwa najua ile mizimu ndio inawapatia maisha, balikuwa najua kama banataka kukomalisha machakula ni ile mizimu, bakitaka bafanyikiwe familia yao ni ile mizimu, kila kitu ni ile mizimu ndio walikuwa nategemea. Aseme walisha kufa, lakini sasa sisi tumechukua adhabu yao. Nasikia ndugu yangu mpendwa. Na hivi vitu utakutana mkanisa moja kwa 10 utakutana batakufundisha hivi vitu. Haleluya. Bwana Yesu atuhurumie. Tuangalie hapa kwa kitabu cha Kutoka. Tusome hapa Kutoka nako, tusikie nako kuna tuambia nini. Kutoka ngapi? Kutoka 23. 23 Kutoka. Haleluya. 23 tusome kumstari wa 32. Usifanye agano lolote nao wala na miungu yao. Aseme tusifanye agano lolote au na miungu yao. Manake Mungu alikuwa anajua kama batu walikuwa naabudu miungu, batu walikuwa naabudu mashetani. Hapa banatuambia aseme usifanye agano lolote nao wala na ile miungu yao. Ndugu yangu mpendwa, leo hii Mungu ndio kwa neema ya Mungu watu mingi hawafanyake tena vile vitu. Watu mingi hawabudu, hawakwake tena wanabiabudu. Watu bashaka kimbilia makanisa. Lakini shida kubwa yenye tuko nayo, tumeenda ndani ya kanisa, tunasema tunakuja kuokoka, lakini hatukubadilika. Na njoo nakutana mateso tuko nayo. Watu bako wanateswa juu ya nini? Tuko tungali na zile malaana za batateku, batateku, zile malaana zingali zinatufuata. Kwa nini ndugu yangu? Kwa sababu hatukuokoka kisawa sawa. Hii kuko banatudanganya mkanisa, banakwenda tudanganya asema ukipokea tu Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi zile laana zote zinatoka. Habiwezi kutoka kama hauyabitubu mpendwa. Ni lazima kwanza unatubu dhambi za ukoo. Unatubu zile laana zote za ukoo. Unavitubu na vitengenezo na vikiri kwa kinywa chako. Aseme mtu akitubu na kukiri kwa kinywa chake ataokoka. Ndio vile maandiko yanatuambia. Lazima unatubu ile vyenye bazee betu walikuwa nafanyaka. Bali batatea zamani bali walikuwa nafanyaka. Ile kukuwa banaabudu miungu, walikuwa namchukiza Mungu ndugu yangu mpendwa. Walikuwa namkwaza Mungu sana. Wanakosa kuabudu Mungu aliyewaumba, wanakosa kutegemea Mungu aliyewaumba, wanaenda kutegemea mizimu, wanategemea mashetani. Ndugu yangu mpendwa, aseme tusifanye agano nao. Tusifanye agano yoyote nao. Mungu wetu atuhurumie. Usiwaache waishi katika nchi yako, la sivyo watakusababisha utende dhambi dhidi yangu, kwa sababu ibada ya miungu yao hakika itakuwa mtego kwako. Unasikia? Ibada ya miungu yao hakika itakuwa mitego kwako. Ile miungu yenyewe walikuwa wanaabudu, kama bazazi yetu walikuwa naabudu miungu, kama batati walikuwa naabudu miungu, itakuwa mitego kwako ndugu yangu mpendwa. Toka huko jinasue ndugu yangu mpendwa. Ingia mwokovu ya kweli. Ingia mneno la Mungu. Acha kuokoka mgulu moya, ingine mgulu unaacha mvitu vya dunia. Acha kuokoka licho moya, ingine licho ingani kudunia. Ndugu yangu mpendwa, wakati uko na ukoka bongo, unaokoka ngambo moya unapenda Mungu, ingine ngambo unapenda shetani. Ngambo moya unapenda Mungu, ingine ngambo unapenda shetani. Wewe ndio kunajitesa mwenyewe. Uko najitesa tu wewe peke ndugu yangu. Zile laana za ukoo zitakuacha, zile laana za ukoo zitaacha watoto yako, lakini ukiokoka kwa haki na kwa kweli, ukitubu vile vitu vyenye batate walikuwa nafanya, unavitubu na vikiri, unasema Mungu unisamee kuzambi za batate, unisamee kuzile laana za batate, Mungu atakusamee na atakuponya na ataponya nyumba yako na ataponya watoto yako ndugu yangu mpendwa. Tuokoke kwa haki na kweli. Tuokoke kikweli kweli. Tuache kupenda dunia ndugu. Ukipenda dunia utakuwa adui ya Mungu. Ndugu yangu, tengeneza maisha yako, Bwana Yesu anarudi. Anza tubu zile dhambi zote na uishi maisha matakatifu na utembee neno la Mungu. Hapo utakuwa unamuita Mungu na Mungu anakusikia, mtoto wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie kutubu. Wakati we mtoto wa Mungu
umeisha okoka, unaingia ndani ya neno la Kristo, umeisha okoka, umekuwa mtoto wa Kristo, umekubali Yesu Kristo au Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umekubali Yesu Kristo aongoze maisha yako, atawale maisha yako, ni lazima kwanza, ndugu yangu mpendwa, fanya kwanza, tengeneza kwanza maisha yako, tengeneza kwanza, tubu vile vyote venye wazazi wetu walikuwa nafanya, tubu vile vyote venye watata wetu walikuwa nafanya vya kuabudu miungu, kuabudu mizimu, kuabudu mashetani, vyote unavikiri, unavitubu, unaomba Mungu akusamee uzambi za matate yako, Mungu akusamee uzambi za wazazi yako. Ndugu yangu mpendwa, tuko tunaishi malaana za batate, tuko tunaishi mwele malaana, mwele malediksio za wazee wazetu wa zamani. Lakini wewe kama umeingia ndani ya neno la Kristo Yesu, unapashwa unavikiri, unavitubu. Mtu asikudanganye ndugu yangu, aseme wewe mtu akishaokoka na kuamini Yesu Kristo basi vile vyote vinaisha. Vitaisha je ndugu yangu? Zile laana zingali pale pale. Zile laana zingali pale pale. Na ndio maana mko mnakutana watu biko wanaishi maisha mateso. Mtu anajiita aseme anaokoka, mtu anajiita aseme yuko Mkristo ndani ya kanisa, lakini laana iko namfuata. Yeye ndio manake wa mashida, yeye ndio maprobleme, yeye ndio maprobleme mashida. Ndugu yangu mpendwa, zile laana zinakuwa ziko zinakufuata. Zile laana zinakuwa ziko zinakufuata. Wakati unaokoka kikweli, unaokoka kikamilifu, unatubu zile zambi, unakiri ile makosa yote yenye wazazi walifanyaka, unakiri vile vyote mababu walikuwa nafanya, ndugu yangu mpendwa, unakuwa umejiokoa, unakuwa unatoka mwa zile malaana zao, unakuwa unajinasua ndani ya ile malediksio zao, ndugu yangu mpendwa, na watoto yako nabo wanakuwa wanaokolewa. Wakati yenyewe tuko tunaishi chini ya laana na watoto wetu nabo wanaishi chini ya laana, ndugu yangu mpendwa, tusikie hili lingine neno nalo. Tusome hii ingine verse na njoo itakuwa verse yetu ya mwisho kuhusu hili somo. Tusome mkitabu cha Kutoka 34, tusome hapa kumstari wa 7, tusome kumstari wa 7 mpaka wa 9. Akidumisha upendo kwa maelfu, pia akisamehe uovu, uasi na dhambi. Aseme Mungu anadumisha upendo. Mungu anadumisha upendo kwa maelfu ya wale wa mchao, wale watu ambao wanamuogopa, wale watu wenyewe wanaingia ndani ya neno lake, wale watu wenyewe waliokoka kwa haki na kwa kweli. Mungu anadumisha upendo. Haleluya. Lakini haachi kuadhibu mwenye hatia, huwaadhibu watoto na watoto wao kwa ajili ya dhambi ya baba zao, hata katika kizazi cha 3 na cha 4. Unasikia ndugu yangu mpendwa? Kama wewe uko naishi ndani ya zambi, uko natenda zambi, zile zambi zenye uko nafanya ndugu, zitakia karimu watoto wako kule nyuma, zitatesa watoto wako, zitatesa wajukuu wako. Ndugu yangu mpendwa, batu mingi leo biko banapita mu mateso, bako banapita mu maprobleme, mu mashida, ni malaana ya batate, malaana za bazazi. Haiko kusema bazazi walikulainiaka, hapana. Mimi siko kwa ile party ile, nao ni somo ingine. Niko naongea vile vyenye babu walikuwa nafanyaka, vile vyenye ile kuabudu mizimu, ile kuabudu miungu, kuabudu mashetani. Banakosa kumwabudu Mungu mwenye alibaumbaka, banakosa kumwabudu Mungu muumba wa mbingu na dunia. Hapo balikuwa banaabudu ile mizimu, balikuwa banaabudu ile mashetani, na wakaamini kama ile mashetani ndio inawasaidiaka kwa mashida yao, wakaamini kama ile mashetani ndio inawasaidiaka kwa maprobleme yao, bakakuwa banaiabudu kuliko bamwabudu Mungu. Sasa ile laana inaenda iko nafuata vizazi hadi vizazi. Mara Mose akasujudu na kuabudu. Mose akasema, Bwana, kama nimepata kibali mbele zako, basi Bwana uende pamoja nasi. Haleluya. Musa akasujudu wakati aliposikia lile neno, akasujudu mbele za Bwana, akashukuru, akasema, Mungu, kama nimepata kibali mbele zako, hawa watu uende pamoja nao. Ndugu yangu mpendwa, watumishi gani? Tupate watumishi wapi wa kutufundisha hivi vitu? Tupate watumishi wapi wa kutuhubiria hivi vitu? Tujue gisi tutajinasoma hii mitego, tujue gisi tutajinasoma hizi malaana za bazazi yetu, za batateku wetu. Tutoshe wapi watumishi wa kutuambia hii maneno? Huko nasikia mtumishi anakuambia, pastor anakuambia, aseme ukiamini tu na kubatiziwa basi kila kitu kinaisha. Na njoo maana huko nakutana kujenamu ya moto, kuna yala watu hivi benye walikuwa ndani ya makanisa, benye walikuwa wanajiita ni Wakristo, walikuwa wanajiita ni barokole, lakini sasa mtu anakufa anaenda kuzimu, anakufa kuzimu. Juu ya nini? Balikuwa banaishi mu makanisa, bakupata kubambia kweli. Ndugu yangu mpendwa, mie niko na shukuru Mungu mwenye aliruhusu mitandao ikuje.
Mungu aliruhusu, hata kama shetani anafikiria kwamba watu wako napotea kwa hii kupitia mitandao iko naleta, lakini na mwenyewe kuna neema yake ataponea kupitia hii mtandao. Ndugu yangu, fata neno la Mungu la kweli, toka kwa mahubiri za bongo, toka kwa mahubiri za kubarikiwa, za kuinuliwa, sijui za kufanya vitu gani, za kufungula nyota. Uko nakutana wewe mtu mzima unaingia kwa mtandao, uko natafuta tu wakuombee upate sijui vitu gani, upate sijui vitu gani, kuliko tafute ule mwenye atakuhubiri kweli, kuliko tafute ule mwenye atakwambia neno la Mungu la kweli, ili upate gisi ya ujue gisi utatembea na Mungu, ujue gisi utakamata Ukristo, ujue gisi utaishi mwa hii dunia, ili Mungu akufurahie, ili Mungu akusaidie, ili Mungu atembee pamoja na wewe, Mungu atembee pamoja na watoto wako na familia yako. Ndugu yangu mpendwa, Mungu akubariki, ili neno likusaidie. Ili neno likusaidie ndugu yangu mpendwa. Aseme Mungu anapigaka kizazi cha wale watu wenye biko wanafanya dhambi mpaka kukizazi cha ini. Mungu anapigaka watoto yao, anapiga mpaka kukizazi cha ini. Mungu anapiga mpaka kizazi cha ini. Batu leo biko wanaishi malaana za vitu vyenye batate walifanyaka, malediction zote zenye batu kunapitia ndani, zenye bababu walifanyaka. Unakutana familia mzima bote ni balevi, unakutana familia mzima ni basharati, unakutana familia mzima yote ni bamwizi, familia yote mzima ni povri, hakuna mwenye anaweza hata kuinua mwingine. Ile yote ni malediction ndugu yangu mpendwa, za uko. Malaana za uko zile. Malana za uko. Ishi ndani ya neno la Mungu. Okoka kisawa sawa. Ishi mu maisha kitakatifu. Tengeneza maisha yako, tubu dhambi za mababu zako na utubu na wewe ulifanyaka vyote. Utaona gisi Mungu atakunyangula, atakutosha mwa ile laana ya uko, atakutosha mwa ile kizazi kia kulainiwa. Mungu akubariki ndugu yangu mpendwa. Ili neno likusaidie, ili neno likusaidie, likufungule. Ufunguke akili zako mpendwa. Funguka akili zako ndugu, ujue gisi utakamata Kristo. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.